tout d'abord برشا ناس حكاو عليه en tant que film documentaire. نجموش نحكيو على un film documentaire vu qu'il s'agit plutôt d'un reportage qui s'étale sur la durée de 43 minutes entre deux thématiques et deux reportages maximum. Donc ce n'est pas vraiment un film documentaire, c'est des témoignages en série. Donc ce sont des témoignages en série pour essayer de révéler comment la police politique travaillait d'un point de vue de militants de la société civile, d'activistes politiques, mais aussi à travers les témoignages de Farhat qui fait أول interview radio عملها وقتها بعد حل جهاز أمن الدولة. Donc نحاول نفهم شنو exactement la police politique, quelle est la nature du travail, quelles sont les méthodes de collecte de données exactement de la police politique, les données à quoi elles servent intérieurement. Et puis, quelle est la nature de ces données, quelles sont les spécificités de ces données, par exemple, la question de la crédibilité des données de la police politique. Donc, c'était ça l'approche, et puis aussi, c'est à mettre dans le contexte, l'objet. Ce n'est pas destiné à un support classique comme le reste du documentaire. Voilà. Ce n'est pas destiné spécialement pour les salles de cinéma, il ne s'agit pas d'un documentaire d'art et de création, il ne s'agit pas d'un documentaire cinématographique, et il ne s'agit pas non plus d'un documentaire télévisuel. C'est un format assez hybride, c'est un format qui est destiné pour la conférence qui a eu lieu sur la police politique pour lancer le débat à un stade avancé. Donc dans le débat نحكيو في حاجات معناها بازيك وفوندامونتال والناس كلها بتفهم فيها وتعرف عليها. C'est pour lancer le débat à un stade avancé directement notre dans le vif du sujet. Donc c'était ça le documentaire, et puis les témoignages, on a essayé, on a l'obligation, vu que c'est un travail de plaidoyer à l'échelle nationale, d'interviewer des profils différents, de différentes sensibilités politiques et de différents corps d'activité. On trouve la Harakat Perspective, donc le mouvement Perspective, un mouvement de gauche qui a existé en 60 et 70 et qui a été un mouvement très suivi par la police politique, dont les activistes ont été torturés, interrogés de manière houleuse par la police politique. Et puis, en second lieu, donc interviewer aussi un activiste politique qui vient dans un stade من الموفمنس بوليتيك اخرى اللي هو كان دونك في الكان تاع بيرسبكتيف سيتي جيلبert نقاش في الكان تاع une autre mouvance politique c'était عجمي نوريمي donc quelque chose de plus actuel بين 8 و 9 ومعناها 10 سنين اللي فاتوا. Il y avait aussi donc la présence de Sihem Ben Sadrine en tant qu'activiste de la société civile qui a énormément travaillé sur la question à travers le CNLT. Il y a aussi la présence d'un journaliste qui était un journaliste dissident sous le pouvoir de Ben Ali, qui a eu l'expérience de la chaîne aussi, et qui a aussi une autre sensibilité politique. Donc c'est la nouvelle gauche, disons entre guillemets, qui a un grand héritage, les mouvements de Tajdid. Donc journaliste ou activiste du mouvement de Tajdid à la fois, donc deux casquettes. Et puis un analyste, analyste de médias, un sociologue, un expert en sociologie de l'information qui était derrière Génie pour discuter avec lui des enjeux de ces données en tant que données, en tant qu'information, que ce soit pour la société tunisienne, voilà la crédibilité de ces données en le tenant au courant des méthodes de travail de la police politique exprimées et expliquées par des gens de la société civile et des militants de la politique, etc. Évidemment, c'est une question très compliquée. ما تجاوبش عليها مازال هكا. هي خاطر شيء يتسمى السياسي هي التسمية الاجتماعية.
ماهيش ما فماش سيرفيس وزارة الداخلية اسمه بوليس سياسي. فما la majorité des services تاع وزارة الداخلية اللي كانوا امبليكي في les interventions تاع الأجهزة الأمنية ضد ناشطين سياسيين ولا ناشطين حقوقيين. فما toute une structure, tout un organigramme تاع les interventions هذوما وقتاش تال brigade intervient, وقتاش تال direction chapeaute l'intervention, وقتاش تال direction chapeaute l'intervention. Donc c'est un peu un labyrinthe معناها تاع les services اللي هو متعلق بالستركتور في حد ذاتها. الستركتور نتاع وزارة الداخلية في حد ذاتها كيفاش كانت تخدم واللوجيك اللي كانت تخدم بها. مازالوا خاطر حسب لي تيمونياج نتاع لي ميليتون وكل شيء مازالوا يراوهم في المظاهرات في لي كونفيرونس في برشا احداث ومازالوا يزانترفين وكل شيء. تيب دانترفونسيون نتاعها تبدل مي يلزم يكون فما وضوح ومصالح باش نجموا نحكيو على اصلاح. لازم تصير اون ريستركتوراسيون مش حاجات معناها عضويه مش sur des réformes sur des points organiques. C'est toute la structure اللي هي ظهرت et par conséquent حسب رأيي الشخصي يلزم تصير une restructuration de fond en comble. والrestructuration هذيا ما تكونش une restructuration par le pouvoir politique. Le pouvoir politique peut toujours utiliser ça لكن تكون impliquée فيها société civile زاد pour garantir l'indépendance totale نتاع ces appareils-là باش يكونوا des appareils nationaux et non pas des appareils asservis كما قبل par un parti. Donc اللي هو le parti au pouvoir اللي هو il a une main mise على أجهزة الدولة لكن تكون nationale وفي صالح الشعب. خاطر فما الكوتي نتاع أمن الدولة لازم يخدم. لازم نحكي معناها مش نسيبوا أمن الدولة الباقي، أما أمن الدولة يتخاف عليه من التوانسة ولا من البراينية. سي لا لا كيستيون سو بوز. دونك dans un état démocratique ما تخافش من un pluralisme، ما تخافش من أحزاب أخرين، ما تخافش من ناشطين حقوقيين، تخاف من les ingérences étrangères dans la politique tunisienne, dans la société tunisienne, dans l'économie tunisienne, des ingérences étrangères malsaines. خاطر زاد مش نوليو نحكيو في الديسكور نتاع الاستقواء من الأجل اللي نتاع قبل، نجموا نعملوا يكون عندنا دي بارتناريا افيك لي زيترونجي، نجموا نتعاملوا مع دي زيترونجي، مي الفورم نتاع التعامل ما تكونش اون فورم مالسين، ما يكونش هو يتعامل معنا باش يضر البلاد، يتعامل معنا باش يعطي فلوس للبلاد. دونك سي بور فيي سور تو سا. في الحكايه هذيا فما رول سيكوريتير اللي مش اجهزه الدوله متعلقه مثلا بالداخليه مش بيه، لكن زاد فما لو رول دو لا فيجيلانس سيتويان. المواطنين يردوا بالهم على بلادهم كو سو سوا من معناها في الداخل لانه حقوق الانسان تكون فما تهديد على حقوق الانسان، على المكاسب الحقوقيه، على المكاسب الحداثيه، على المكاسب الديمقراطيه، على حاجات كيما هكا وتطويرها وكل شيء. لكن زاد لي سيتويان في حد ذاتهم يردوا بالهم. رينا مثلا ديرنييرمون الرفو توتال تاع السوسيتي التونسيه باش يجي امير قطر ولا يجي ساركوزي يحضروا في لوفيرتور تاع لاسامبلي كونستيتيونت. سي تري امبورطون اي سي ان سيني تري بوزيتيف. يا خويا ما حشناش بهم. ساركوزي il était président d'un gouvernement qui soutenait la dictature de Ben Ali et Amir Qatar هو في حد ذاته un dictateur. Et donc on peut pas. Et c'est bien de voir une vigilance citoyenne dans ce sens. Et c'est clair مش يجيو ومعناها يتعاملوا معنا ويحضروا في سيريموني دوفيرتور تاعنا خاطرهم يحبونا ويعزونا وخاطرنا عملنا باهي لنا وفي بلاد السنافر. لا جايين خاطر عندهم دي زانتيري. نتصور لي زانتيري هذوما ما ينجموش يتماشاو مع لي زانتيري نتاعنا خاطر اون نو بورت با لو ميم بروجي. فما واحد يبورت ان بروجي ايكونوميك نيوليبرال كابيتاليزم سوفاج اسوسيي ا اون ديكتاتور، والاخر يبورت اكتويلمون ان بروجي الكتوراليست يحب يعاودوا ينتخبوه في فرنسا مره اخرى. يحب على ان دوزيام موندا et va tout faire pour un deuxième mandat. Donc tout ça l'assemblée constituante تاعنا ماهيش ان انسترومون تحقيق اهداف هذا ولا هذا المواطنين. Donc ديما السوليسيون حتى avec quand il y a une tentative d'ingérence étrangère السوليسيون ما تكونش sécuritaire كاو، تكون sécuritaire à un certain plan mais زاد تكون diplomatique وتكون زاد citoyen.